हाँ, तो उसमें मेरा पास खबर आया, बहुत सारा जगह से कंप्लेन आया कि बहुत सारे लोग, मेरा पार्टी का लोग भी, दूसरा पार्टी का लोग भी, ये सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में है। अभी काठलिया आरडी ब्लॉक के अंदर में है। और यहाँ पे मैं अभी जगतरामपुर थलीबारी बीसी में हूँ। उसके बाद मलाई पत्थर बीसी में भी मैं जाऊँगा। यहाँ पे अभी क्या है आपका नाम? GRS है, सेक्रेटरी अभी नहीं है। तो यहाँ पे लोकल स्टेटमेंट भी लिया, तो कंप्लेन आ रहा था, तो मैंने विजिट किया। तो बोला जा रहा है कि मेरा पार्टी का लोग रुपया ले रहे हैं, जियो टेकिंग में ये ले रहे हैं, बोला जा रहा है। तो मैंने खुद स्क्रूटिनी किया, बाद में पता चला कि मेरा पार्टी का लोग इन्वॉल्व है ही नहीं, बीजेपी का भी है नहीं, बीजेपी का मालूम नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो लोग भी होगा ये 500,000 के लिए। लेकिन BC सेक्रेटरी और पंचायत सेक्रेटरी यहाँ का वो खुद, ये मेरा बयान नहीं, मैंने वीडियो स्टेटमेंट ले लिया है। यहाँ का लोकलाइज पीपल का बात है कि 1,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो, नहीं तो जियो टेकिंग नहीं करूँगा, आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसा करके धमकी, ऊपर में बहुत बताओ, ऐसा करके धमकी दे रहे हैं। तो लोग तो डर के, बहुत सारे लोगों ने भी बताया है। तो अभी मैंने हाँ उसमें, तो इसमें तो हम लोग को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ये तो ग्राउंड, ये जगतरामपुर, अरे सॉरी थलीबारी बीसी, उसके बाद मलाई पत्थर में जा रहा हूँ। तो इसमें तो सरकार बदनाम हो रहा है, हम लोग का गवर्नमेंट का बदनाम हो रहा है इसमें। तो मैं अभी वीडियो एविडेंस ले रहा हूँ, दूसरा भी एविडेंस ले रहा हूँ। आप काइंडली इसमें थोड़ा देखिए। और ये जो पंचायत सेक्रेटरी है, तो यहाँ का लोगों का स्टेटमेंट है कि बहुत सारे लोगों का, बेनिफिशियरी लोगों का स्टेटमेंट है कि वो खुद पंचायत सेक्रेटरी रुपये लिया 500 करके। तो ये काइंडली आप ये देखिए, मैं आपसे मिलूंगा भी, और मैं ऊपर में भी बताऊंगा, महाराज को भी बताऊंगा, पूरा देखिए। धन्यवाद। ওই কাঁচা ঘর তুলি, ওই ছাপড়া ঘর তুলি, কারণ কি একটা ঘর পাইলে আমার ভিলেজের লাভ না। বাদ দিবেন কি রে? বাদ প্রশ্ন উঠে না স্যার, জমিটা তুললে বাদ দিতে আপনি দেখেন না ডেট ওয়াইজ, আপনি দরকার মোবাইলে তুলে নেন কিভাবে ডেট ওয়াইজ দেখেননি, মানে কাজে যাতে না। তারপরেও আমি মিটিং করুম, আমি বেশি দিন সময় দিতাম না, এক সপ্তাহ টাইম দেখেন না অখিল, এক সপ্তাহ টাইম না, শুনেন আমার কথা শুনেন। কোন এক সপ্তাহ টাইম, এক সপ্তাহ বেশি গো পুরা সামনে নকনি লিস্ট থাকা ববো বাতা তামনি নকনি মানে যে রাং সব না জায়গা যত ব্যাক দিলে ক্লিয়ার খাই নাই না, এটাই সেই যা ওই জব কার্ডের ইয়া নাম্বার, এই খাতার যে সব আর পুরা যারা বেনিফিশিয়ারি যত রেং দিয়েছে, যারা না যত রেং দেয় আমাকে খাইছি সব নিয়োগা। ওই দিন এক সপ্তাহ মিটিং ব্যবস্থা খাইছে, দেশের বাইরে খাইছে কোনটা ঘরের লিস্ট নাই তো, দাঁড়ে সাবলে কোন তার হই ওই তো না রাং না এই রাং গরম বাকি রে গরম লিস্ট নাই, রাং দে ঘরে কোনো লিস্ট নাই তো। তোমার কইলাম না ইডি যা আমরা কেটে দাও একটা রিপোর্ট দিন লাগে, একটা আনুমানিক এই মোবাইলে বুঝুনি, ওই যে দেখো তোমার কইলা না একদম তোমার ভাই নাম ইয়া নাই, আমি লাগবে না ওই কোন তোমারে এটা আমরা কে বলে থানে খানা দেই বুঝুনি। আরে কখন দেই শোনাও, কে বলে থানে কোনো যাতে রান্না জাগে না, তুই যদি নাই তোকে বেবাক ব্যাগ খেরে দে যে কোনো কাকে। আমি কইতাছি আমি মানবিকভাবে সবাই কইতাছি, আপনারা দেখুন, আমি দরকার লাগলে ডিএম এর কই আবার রিটার্ন করামো, বুঝলি? কিন্তু নাইলে কিন্তু আমি অ্যাকশন লইলে অসুবিধা হইব। আপনি যতগুলি যদি লয়েও থাকে সবগুলি ব্যাক করে দেন, আমি আসার আগে আমি আবার মিটিং করুম। তারপরে আরেকটা জিনিস, গুড়ি বই খাই মানে কন্টিজেন্সি নি রাংতঙ্গ আবুক মাই এখন ওলমান নাই, অফিস থেকে রাংরু গরিব বই খাই মানে কন্টিজেন্সি নি রাংরু কত পার্সেন্ট করে দেয়? কন্টিজেন্সি 3% নে না 1%? গরের না হইলো ইমপ্লিমেন্টিং করার সময়